You guys, so malabas ng fireworks na paputok. Titinan ko. Abangan guys. Guys, dumating mga tao. Abangan guys. Dumating mga tao. Kaya dumating. Happy New Year guys. Happy New Year. Happy New Year. So, guys, malis na sila. Papunta sila ng Barangay Export Reason. Malamang taka banana. Abangan guys. So guys, yan na. Hinahanap ko yung mga fireworks guys. Abangan guys.